Opa. O yan, sige, daganan yung papa nyo. Bien. May bilog na. Oo. Kumukuha no. O, Bien. Tingin ka. Sige, daganan mo yan. Mukhang patay ang papa mo. Walang zoom sa video? Wala. Nak ng tipak lang. Pag may close up. Yak! Parang patay. Yak! Pag may close up. Yak! 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 Bien, bien. Yeah, smile muna, smile. Yeah. Bien. Sige, daganan nyo yung papa nyo. Sige. Mamaya, makati katawan yan. Paano pag-stop? Kadiri ah. Ano yan ah? Parang ano yung ginadaganan nyo ah. Ha? Wala na, paktay na si Papa. Nana.